Ćao drugari i dobrodošli, verovatno posljednji video vezano za Worklog, Green Prime, skoro pa gotovo. Kao što možete vidjeti ovdje, odrađen je cable management, hardware je ubačen, evo ga. Maske za ove otvore su stigle, ispratio sam ovaj kvadratni oblik koji je inače za ovo kućište karakterističan. Sad ću to sve da pripremim, da zalepim jedno sa drugim, da ubacimo ovdje i onda ostaje da se prave cevi, akrilne cevi, savijat ću ih na ličnom mestu. Napravit ću neki loop koji bi trebalo da bude što idealniji za ovaj prostor. Ono što sam uradio je da sam prilagodio ovdje jedan flowmetar. Bio je srebrni, sad će biti crni. Ja volim inače da, što se kaže, refurbišujem, da ponovo koristim neke stvari iz stareg projekta. Ovo sam koristio neko jednom davnom projektu. Ovo je inače niklovano, ja sam prefarbao u crno. Tu je taj bumper spray na stolu, kao i ove što sam prefarbao akrilne maske. I da vidimo gde smo što se tiče spoljnog izgleda. Polako krenem sa cevima i to je to. Specijalna 3M traka. S ovom trakom možete lepiti spojlere na automobile. Toliko je jaka da kad se zalepi vulkanizira, bukvalno možete da odlomite parče onog iza materijala za koji ste zalepili. Pazite kako sad to lepo izgleda. Dobijate neku trodimenzionalnost. I sad se to ovdje spušta, bukvalno. Da vidimo samo, evo ga. Tada! Prva cevka. Krećemo da vidimo da li smo dali dobar posao, nikad manja. Smanjio sam radijuse maksimalno, mislim da će ovo raditi posao. Sad ćemo da vidimo, ako ne, moramo novu. I došli smo do kraja ovog videa, ja se stvarno izvinjavam, niti manjeg, niti komplikovanijeg sistema za punjenje i da bi sve ovo sada procirkulisalo mi je trebala asistencija kamermana, tako da nismo taj deo snimali, ali kako da vam kažem, ništa specijalno odnosno na neke prošli put, samo što je komplikovanije. Zaista, rut je dosta komplikovan, ide se gore, dole, radijator, vamo, namo, teško je isterati, osobito sa ovako malim rezervoarom, sav taj vazduh jako brzo. I moram vam reći da je punjenje trajalo nekih 3 sata. Evo, ni manje ni više nekih 3 sata, sve po kap i tako dalje. I dalje imam tu dosta vazduha u samom sistemu koji će biti isteran sljedećih dana kad se bude malo grejala mašina, radila i tako dalje. Uglavnom, ostaje mi da još ovo malo bolje iskabliram pozadi, da stavim staklo. Ostalo je tu još nekih maskica, dodatnih nekih doradica. Tako da ja bih sa ovim izlaganjem završio ovaj Worklog. Ono što vas očekuje je premijerno uživo viđenje ovog projekta na Gamesconu od 8. do 10. decembra u Beogradu, a finalni video i sve ostalo ćete moći gledati do kraja decembra, to jest do neke nove godine, kako se bude odvijao ovaj Worklog, to jest
Kad bi sve to postavili hronološki, vi ćete ovo već gledati ili ste gledali ili ste već bili na sajmu i vidjeli. Hvala vam što pratite. Ako vam se dopada ovakav sadržaj, please, znate, share, like, subscribe. Nije da ću sada umrem ako to ne uradite, ali eto, ako smatrate da ovo što prikazujem i šta vam objašnjavam i kako se to izgleda vredi, molim vas, podržite moj rad. Mi se vidimo u nekom novom projektu. Do tada budite mi dobri, zdravi i srećni praznici. Ćao!